پیمان هاتیه مور کرن نهاجی و چار روژه تباهی پارتی سازی و نونرین جواتی انگلی کرد اکادمیسین روشنبیر هنرمند و چند روژه و پیمان نقاش دکن دملی حقوقی سیاسی نقاشت برفره دوی کنفرانس دهات کرن نهاجی جبو انجام نامه و بخواندن بدن رایا گشتیم ایرول ورکون بونه بگومان بریا 100 ساله قدر اگری کرد بروواجی کرن ایرو بدون ارتیا و سر راست کن دیرو که نهاجی جبوکو و پیواجه بنرخینتن هفسروک کنگره نتوا کردستان برید زینب مرادی کرم کهوان gelek spas dikim gelime heja gelime qadergiran em spasiya we dikeyn ku de rojekî dîrokî û du cihekî dîrokî ev ro hûn li wer kombûne diyara di encama çar rojên kar û xebatên berfireh li vî bajarê de di sedsaliya peymana Lozan a Şom ku li ser gelê me nehametî û êş û eşkenceyekî mezin aniye lê we têkoşanê we têkoşanê gelê me û tevahî gelên Kurdistanî îro em şiyayîn bigeyne vir û li vê cihê peyamê xwe bideyne tevahî cîhanê. Chers amis, chers camarades, vous êtes tous les bienvenus. Depuis 2-3 jours que nous organisons notre conférence au sujet du traité de Lausanne qui a mené, qui a conduit aux nombreuses souffrances, aux tortures pour le peuple kurde. Nous sommes réunis ici pour exprimer en commun notre volonté, notre désir à ce que nos droits fondamentaux soient reconnus. Nous nous trouvons aussi présents pour vous exprimer la déclaration finale, la déclaration commune, notre avis commun, notre opinion commune à ce sujet, pour protester justement contre la négation, la non-reconnaissance du peuple kurde. ام سپاسیا و دکین کو بنرایتی گلیما الچار آلیه کردستان 100 ساله برخود دن اجبو پاراستنا ناسنامه پاراستنا آخ وجبو آشتی وجبو ديمقراطي البرخودايا وحيانا هايش البرخود دن إيرو هن همو بنرايتي أفقليتي كوشار الفرن. Par ailleurs, nous tenons à particulièrement vous remercier notre peuple pour tout le combat qu'il a mené, le combat qu'il continue de mener depuis un siècle contre cette injustice, le combat, les souffrances, les douleurs quotidiennes qu'il a vécues et le combat qu'il mène contre cela, cette injustice. Pour cela, nous le remercions beaucoup. Pour cela, nous vous remercions beaucoup de votre présence. وام همو بهفره دبیجینه تبایی جهان ایدی ام تجی تجاریدن ام قبول ناکین لوزان بردوام ببه آن لوزانه کی دی بسر گلیمه وره اف بیام گلک گرینگه بوما بو گلیمه و بو تواهی گلن رجالاتا ناوین و بو تواهی جهانه ام وک کرد متجا لوزان اتفاقیه لوزان قبول نکریه و ام قبول ناکین. Encore une fois, et nous tenons à particulièrement le dire, en aucun cas nous faisons appel à la communauté internationale, à toutes les nations pour dire qu'en aucun cas nous n'acceptons le traité de Lausanne et ses conséquences. Pour nous, il est considéré comme nul, il n'est pas admissible pour nous, pour les Kurdes, pour le Kurdistan et pour l'ensemble du Moyen-Orient, des peuples du Moyen-Orient, d'accepter les conséquences du traité de Lausanne. ام سپاسیا گلیما لسویسرا دکین درجایی وان چند روزا به مالاوایی به خدمت کردن با آنین ببرن و کده که پر مازندانه ام بو سر برزین و ام گلک سپاسیا و دکین. Et nous tenons aussi à remercier la communauté kurde en Suisse qui nous a accueillis, qui a fait de grands efforts, qui a été très affable. Encore une fois, nous tenons à exprimer nos remerciements.
ده همان دمده ام سپاسیه که مازن سپاسیه شارداریه لوزانی دکین و تایبت سروک شارداری و هر کس که دوی چالاکیه دا و دوی مجاره دا که ام وکر دنگ خوب کارین بگین نتواهی جهانه. De manière analogue, de manière similaire, nous tenons à particulièrement remercier la municipalité de Lausanne qui a fait beaucoup d'efforts pour que cet événement puisse être organisé, pour qu'il puisse avoir lieu. Et à la même occasion, nous exprimons tous nos remerciements à toutes les autorités qui ont fait tout leur possible pour nous faciliter cette tâche. انجام نقاش و نرخاندن و بریار دوی کنفرانس دا و اجعالی هوالن ما بین خواندن و ام گل جاره کدن سپاسی تواهی گلما و تواهی وان کساکو الور آلی کاربون بووی چالاکی مازن آدیروکی. Les résultats de notre conférence, les conclusions de notre conférence vont être exprimées par notre camarade, par notre ami présent. Encore une fois, nous remercions tout le monde pour l'organisation de cette grande manifestation. Spas. Kürdistan'ın hecab, Kürdem birumet, dostin gelek Kürdistan'ı. Amroş, 24 تیرمه دوی روژه ده پیمان لوزانه جه طرف ائتلاف دولتین ائتلاف و ترکیه هاته امضا کرن او روژه که رشه رو پلکی رشه ده دیروکا گل کردستانه ده. Cher peuple kurde, cher peuple du Kurdistan, aujourd'hui on est le 24 juillet, c'est un jour obscur dans l'histoire du peuple kurde, c'est un jour obscur pour l'histoire globale. C'est une honte que les États qui ont signé, pour les États qui ont signé ce traité et pour la Turquie. Nous condamnons fermement ce fait. Afemana be iradaya gele Kürt, be nünertiya gele Kürt, be temsiliyeta gele Kürdistan'ı hate imza kirin. Gele Kürdistan'ı ve peymane ku Kürdistan kiri çar perçe reddike em caneri didin diyar kirin. Em ve peymane tüccarime kabul nekiriye o em de kabul nekin. Et ce traité a été signé sans la présence du peuple kurde, sans le consentement du peuple kurde, sans la volonté du peuple kurde. En aucune façon nous n'acceptons ce traité, en aucune façon nous ne l'accepterons et que nous continuerons de nous y opposer. Gele Kürdistan'ı lehemberi ve peymane uda başkırna Kürdistan'ı ciroja yekede lehemberi ve tekoşin xabat berxodan her uha devam kiriye efset sale Gele Kürdistan'ı li berxodu de tekoşin dike meb hazaran de hazaran bi milyonan cangori daye o em tüccari jiyen ve kabul naken. Depuis le début, depuis que le Kurdistan a été divisé en quatre, le peuple kurde, depuis le premier jour, n'a cessé de mener son combat pour ses libertés fondamentales. Depuis un siècle, il n'a cessé de donner des martyrs, de faire des sacrifices, des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions. En aucune façon, nous n'accepterons ce traité et nous continuerons de combattre ce traité. Dısat salya peymana lozane. Dısaride neteveyek buyi. Yekitiya Avrupa. Devletin cihane. Devletin ittilafı dısaride İngiliz, Fransız, İtalyan, Japonya. Ev devletin kut imzaya kuavetini utomarkini en bangavaziyen vandikin. Gele kut rubruya haksızye buya. Kürdistan boyu çar parça, katliam, genocide, her hamlu Bukharaniye, jberve sebebi de, İde, bangavaziya mecbovan eve, ve kimasye, ve şaşti, ev peymana ku katliam Bukharaniye,
gerek devletin ittilafı yekit neteve yek buyi ku veya bertaraf bikin ku iyide özre xwe ji gelê Kurdistanê bixwazin. Nous faisons appel aux Nations Unies, à l'Union européenne, à tous les États, à tous les pays, pour que fassent pression, pour qu'ils annulent ce traité. Nous tenons particulièrement à dire que l'Angleterre, la France, l'Italie et le Japon, qui ont été signataires de ce traité, doivent présenter du peuple kurde pour ce traité qui a renié l'existence du peuple kurde, ce traité qui a conduit au génocide, au massacre du peuple kurde depuis un siècle. Ji bo peymana Lozanê dubare nebe. Ez bangewazî li hemû partî rêxistin gelê Kurdistanê dikin. Yekîtiya xwe, yek rêziya xwe, yek dengiya xwe ji bo cîhanê ragînin. Eger nebe em ê peymaneke Lozanê dubare bibe îdî qetliam û jenosayt wê dawî nebin. Ji ber vê sebebê jî de careke din bangewaziya me ji gelê Kurdistanê ji rêxistinên siyasî û civakî û kesayetî hemû gelê Kurdistanê yekîtî em bangewazî cîhanê dikin îdem destê aşîtiyê ji girêj dikin gerek Kurda ku çareser bibe û gerek li gel îstaqîla gelê Kurdistanê raweste. Ji we hemûya re silav û hurmet em bi vê şêwazî jî de em teslîmî hevalên ku encamnamê bixwînin.